Ang Handloom Weaving Innovation Center po ay kabahagi ng isang mas malaking programa, tinatawag nating Frontier Program. At dito po natin pinagtatagpo ang ating mga inobasyon patungkol sa textiles. At ang Ilocos Norte po ay kabilang sa Ilocos Region na napakataas ng kanilang level of engagement sa textiles. At kung makikita natin, mataas din po ang naging involvement at enthusiasm ng municipality ng Bintar. Kadeto nga inted da nga oportunidad para kada kami ket dakkel iti napintas nga banag iti masangwanan kang runaan na kada kami nga agpapabasa ta daytoy nga banag ket mabalin nga isu iti mangted kada kami iti pag-inkaman mi tapnon ijay ket mamit mi dagiti kasapulan dagiti anak mi nga agbasa sir. Panakaipastek daytoy facility ket mangipakita iti panagkomitmi amang pabilig kadagiti lokal a komunidad babaen ti panangbalbaliw ken mataginayon nga aramid. It represents a significant milestone in preserving our traditional crafts while embracing modern technology to enhance productivity and competitiveness of Ilocano weavers. Maragsakan na unay amang ibasa, mangirabrasa kada kayo amin asa nga pada iti inaugurasyon ken panakairwar iti Handloom Weaving Project iti Bintar. Si papanakkel nga iyek kadatayo iti Philippine Textile Research Institute or the PTRI. Nagyamyaman una ti si Bubukal nga konseho ken kabarangay mi apo ta iti nakaipananda ito nga project apo. Agyamyaman kami unay iti DOST PTRI nga namipaay kada kami ta adda iti mabalin mi nga aramiden wenno mabalin mi nga pangkabuhayan, sir. Of livelihood, but for the legacy to preserve by future generations. Technically, what we bring are series of innovations or group of innovations. One of that is yung handloom. Hindi po ito yung ating traditional na two-pedal handloom. 4 po yung pedal. Ibig sabihin, mas marami po tayo pwedeng gawing disenyo. Pangalawa, yung ating mga sinulid. Ang PTRI po at ang DOST ay nasa innovation ng materials. So we also innovate on pure cotton and making it more Filipino, more environment-friendly by using some other fibers. So yun po yung kabahagi ng ating innovation. And last one is maybe an innovation when it comes with engagement. Kasi this time we'll hit directly our communities. We work directly with our women communities. And this is exactly what the program is all about. It's about empowerment, it's about rural development, it's about community development, which is, I think, part of that greater innovation in getting us moving in the textile innovation ecosystem and rallying all its players together behind one goal of making and keeping and nurturing a thriving textile economy. Iti laksit iti kinadayo na detoy iti Bintar kada tayo ditoy barangay Dagupan tata isat naka i-launching an detoy
handloom weaving innovation center tayo, innovation hub tayo. So, agyaman kami ta ng tedda iti weaving machine para kadagiti weavers tayo iti Vintar. Iti Dream Weavers Association of Lower Sorong. Iti dito yung daway, ket pagyamyamanan mi unay, iti PTRI and of course the DOST nang tulong kada kayo.